Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. Fuel hiked for the 16th time this month. Now Mumbaikars pay twice what New Yorkers pay for petrol. Overflowing sewage water coming onto the roads right next to fruit and vegetable stalls at Mapsa's Shimer has NGOs, locals worried. The signature Atal Setu will be fully repaired, hot mixed, promises PWD Minister Deepak Pavaskar after uproar over the state of bridge. Daboli MLA and BJP Minister Movin Gudino says he will field his candidate in BJP MLA Alina Saldana's Kortali constituency as race for assembly tickets begins. Politicking picks up pace. And now for the news in detail. Politics is slowly picking up in the state. Given the state of the opposition looks as if the ruling BJP will be its own worst enemy if the recent goings on are anything to go by. The latest example is the Daboli MLA and BJP Minister Movin Gudino saying that he will field his candidate in BJP MLA Alina Saldana's Kortali constituency. Here's more. Movin was speaking after the meeting of BJP elected representatives, leaders and party workers. He told Goa 365 that people from Kotalim constituency are forcing him to contest from Kotalim if they want development like it is done in Dabolim constituency. But he said that he can't betray his voters from Dabolim, so he will instead field his own candidate who will be backed by the BJP, literally setting the cat among the pigeons and sounding more like a congressman than a part of the BJP. एक सांगपाक सोदता गेले ते इलेक्शना बाईन म्हणजे बाब मनोहर पर्रीकरान म्हाका जबाबदारी दिल्ली जे 4th पोजिशन आसले ते 1st पोजिशन हांवें हाडले ते काम करून थिंगा सो ते म्हाजी इट इज माय अर्स्टवायल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाजो थिंगा फूल फोल्ड आहा अजुनूय म्हाजो पार्टीचो कॅन्डिडेट आसतलो तशें खूब नांवां येतलीं इलेक्शन येता म्हणल्यार खूब नांवां येता योग्य कॅन्डिडेट हांव दितलो आनी ते योग्य कॅन्डिडेटाक 100% जिखून हाडटलो तितलें हांव जाणा नो कमेंट्स कुठे अलिनाचेर तुम्ही हॅपी आहा ते म्हाजे कडेन लोक फक्त कामाक घेवन येयना तुमी पळयल्यार म्हाजे जिला थिंगा अनओपोज्ड येयला सांकवाल जिला आनी एडवोकेट अनिता तोरात बट इलेक्टेड अनओपोज्ड हांवें इलेक्ट करून दिले ते सो सगळ्यांक खबर आसा म्हाजो होल्ड आसा काय ना तो हांवें उलोवपाचें न्हू तुमी म्हाका उलोवपा लाय अलिनाचेर तुम्ही हॅपी आहा परफॉर्मन्साचेर अलिना सायडानाचे परफॉर्मन्स इट इज फॉर द पार्टी टू डिसायड हांव कोण तुमचें ओपिनियन कितें ना 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 पार्टीन डिसायड करपा जाय कोण आमदार इज सुटेबल टू बी नॉमिनेटेड एगेन ऑर नॉट म्हाजो कॅन्डिडेट हांव 100% कुट्टाडे जिखून हाडटलो हे दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जिखून हाडटलो आनीकूय सांगता हांव जेन्ना भाजपात जॉयन जालो तेजो परिणाम असो जालो की 4य सीट आमी जिखले आनी सेम ट्रेंड आमी मेंटेन करतले. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. On Tuesday, fuel hiked for the 16th time in month of June. Now the fuel rates in Mumbai are double compared to New York after petrol was hiked by 35 paisa and diesel by 28 paisa. In New York, petrol cost 57 rupees per litre. In Nepal, petrol cost 58.88 rupees per litre, while in Mumbai it costs 104.90 rupees per litre, while in Goa petrol is 96.35 and diesel 93.91 per litre. Here's more. The increasing trend in fuel rates still continues. Petrol has crossed the century mark in many cities. After the hike on Tuesday, petrol in Delhi reached 98.81 rupees, while diesel has reached 89.18 rupees. In Mumbai, petrol is almost 105 rupees and diesel 96.72 rupees per litre. The fuel is continuously inflating since 4th May when the assembly elections of West Bengal and other 4 states ended. Since then, petrol has reached 8.40 rupees and diesel 8.47 rupees. The cities like Mumbai, Ratnagiri, Aurangabad, Nagpur, Kolhapur, Nasik, Jaisalmer, Ganganagar, Hyderabad, Leh, Baswara, Indore, Jaipur, Bhopal, Gwalior, Guntur, Kakinada, Chikmagalur, Shivamogga and Chennai has hit centuries in petrol rates. Bureau Report, Goa 365.
We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Mapsa city has various civic issues. This time it is overflowing sewage water which is coming onto the roads as the Nalla at Shimer Khorli in Mapsa is choked. And because there is no proper drainage, the sewage water spoils the fields, posing a health hazard to those around. Mapsa Shadow Council has highlighted the issue and tried to bring it to the attention of the Mapsa municipality. The Shadow Council had given a list of civic issues to MMC, including this one. The culvert of the Nalla has got choked, and as a result sewage water has accumulated and is overflowing. The water is ankle deep along the length of the entire road, and people are literally wading through sewage water. There is a fear of disease as there are shops selling vegetables and the like in the area. Watch. म्हापसा खोर्ले शिमेर जी एरिया आसा हांगासून सगळे प्रेस्टिजियस लोक जे आसा आमच्या लोकांची वर्दळ तशीच चालू आसता. आतां हांगा पळयात तुमी, हांगा पळयात गटर जे आसा न्हू हे एक्चुअली हंसा भाटांसून कंप्लीट हंसा भाटांसून हांगासून ओवरफ्लो जाता आनी सरळ चल्ले आनी अशें कनेक्टिविटी हेका दिलेले आसा. हे नाला जो आसा न्ही हो नालाचेर दिल्लेले आसा. हो नाला हो तो बंद जाला आनी परत आमच्या शेतांनी घुसलेलो आसा भितर. हे गटराचे उदीक जे आसा न्हू खरोखरच म्हणटा हांव कितें आयज हांगा फ्रूट वेंडर बसलेले आसा. हांगा पळयात तुमी पळयात हांगा फ्रूट वेंडर बसलेले आसा. फ्रूट वेंडर जे बसलेले आसा न्हू हेजेर आतां हांगाली मुस्का हांगा जे जम्प्स हांगा हाजेर बसतले तेजेर आनी आमी घरा वयतले आनी आमी व्हरून बरें खातले. पूण हांगा फूड एंड ड्रग्स जे आसा न्ही फूड एंड ड्रग्स आमी म्हणटात गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी आसा हांकां कशें बसोवपाक दिता काय म्हणटा असले. सपोज बसोवपाक दिला कांय इशू ना पूण तेंचे जे तोंडा समोर हालींच गटर व्हांवता हे. ही आतां जाणटी जी बायल जी आसा न्ही पळय ही आतां कशी वयतली हे गटरांचें उदीक हे गटरांचें उदीक सगळें गटरांचें उदीक नालाचें घराचें उदीक न्हय हे. कोण न्हाता कोण टॉयलेटाचें उदीक सोडलेलें आहा मुतारी आसा संडासाचें उदीक हेतून सोडलेलें आसता आनी तेतूनसून आमी आयज म्हणटा म्हापशा सुशोभीत जावपाक जाय. Sandeep Kamulkar for Gojra 65 from Mapsa. The signature third Mandovi Bridge Atal Setu has developed potholes after 1.5 years. Speaking on this hot topic, PWD Minister Deepak Pavaskar said L&T is doing the work and the contractor has promised to fill up the potholes and redo hot mixing free of cost. He also reiterated that the Zuari Bridge will be open on 19 December for all. The work of National Highway is not over yet. People in the city are bound to face hardships during laying of sewerage pipelines, Pavaskar said. Boulders were put while laying underground sewerage pipeline and this has resulted in bad condition of roads. Pavaskar says using this as an excuse for the pathetic state of Goa roads. कितें आसता जे पत्रादेवी टू आमगेले वेर्ना हे जे नॅशनल हायवेचें काम चलता पत्रादेवी टू तुगेले अटल सेतू हे कितें आसा काम सोंपलें ना. काम सोंपलें जाल्यार विशय वेगळो आसा काम चालू आसा आनी जशे लोकांची मागणी आसा जे सर्वीस रोड जाय थंय डिवायडर जाय थंय अंडरपास व्हेकल अंडरपास जाय ते प्रमाणे काम चालू आसा. तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर आहे का? आमचे डेप्युटी सीएमान तशें कांय म्हटलें ना. डेप्युटी सीएम ना डेप्युटी सीएमान कितें म्हटलें हांव आसुल्लो ग्लेन बाब टिकलो तेजे पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केलें थंय आमी प्रपोजल जे रेग्युलर अंडरपास लोकांक जाय ते जंक्शनाचेर ते आमी आतां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक धाडटले. आतां आमी ऑल गोंयच्या 12 तालुक्याक फक्त रोड करपाचे उरल्या म्हणटा ते शहरी भागाक सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी सिवरेजीचें काम हे लोकां खातीरच करतात. सिवरेज ट्रिटमेंट जावन ती सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कसो जालें कितें जमनी पोना सिवरेज ट्रिटमेंटाचें नेटवर्कींग जी पायपलायन आसा ती घालता आसतना हार्ड रॉक लागिल्लें आसा. हार्ड रॉक लागिल्ले कारणान मातसो काम लेट जालें. जें आमी मे म्हयन्याक कंप्लीट करपा आसलें तें डिसेंबर 2021 कंप्लीट जातलें आनी बिफोर डिसेंबर पयलीं लोकांक बरी रोड मेळटली. 2019 आनी 20 ह्या भितर जी रस्त्याची परिस्थिती आसली 2019, 20 आनी आतां 21 फाटली तेज्याक आयज रस्ते बरे आहा पूण फक्त आमकां पावस मातसो बेगीन चालू जालो आनी पॅन्डेमिका खातीर आमकां मटेरियल टायम मेळना. आतां कितें आसा आसफाल्ट जो आसा तो इम्पोर्ट जाता फॉरेन कंट्रीसांतून तेन्ना एप्रील म्हयन्याक आसफाल्ट इम्पोर्ट जालो ना मे म्हयन्याच्या एंडिंगाक पावलो ते खातीर आमकां
विटामीन जे असता टायमार मेळना आमी लोकां खातीर उक्त करता जून 8 डिसेंबर जालो म्हणून 100% मुख्यमंत्र्याची माझी आणि आमच्या इंजिनियराची आणि तो दिलीप बिलकोण ह्याच्या इंजिनियराची मिटींग जाल्ली आसा म्हयन्या रिव्ह्यू घेता डिसेंबर आमी सिंगल लेन L&Tक आमी डायरेक्शन दिला L&T कडेन 3 वर्सांचे मेंटेनन्स होता L&Tन सांगला परतो आपूण सगळे जो हॉटमिक्स आसा अटल सेतूचो तो परतो फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिता. Former Panaji MLA and former JSIDC Vice Chairman Siddharth Kunkolikar has demanded an inquiry into the Atal Setu construction work. जर मोडून पडल्या जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय करपाक जाय. L&T ही एक रेप्युटेड कंपनी आसा भारत देशाची अत्यंत बरी कंपनी म्हणजे थोडे जे आमचे बरे फर्म्स आसा तातूंत टाटा येतले L&T आसा ह्या कंपनीन हो पूल केलो. म्हाका दिसता पूर्ण विश्वास आसा की L&T जे काम करता ते बरे क्वालिटीचे काम करता आनी हाजी क्वालिटी इज यू कॅनॉट रिलेट टू सेपरेट इशू. तिचो पूल आनी रस्तो आसतलो 50 लाखांचो खंय तरी रस्ते आनी हे हाजी क्वालिटी पुलाची क्वालिटी यू कॅनॉट रिलेट डेफिनेटली GSI यू हॅव टू आस्क Irshad Sheikh and Amar Chauria for Guwahati 365 from Panaji. It's valid demand to ask for a long assembly session, but it is also difficult to bring MLAs and ministers together. And as a result, 3 days assembly session called by the speaker is right, former Speaker Rajendra Arlekar said, speaking after the BJP election related executive meeting. Arlekar was speaking after the BJP State Executive Committee meeting that was held on Tuesday. The meeting was a preparatory elections related meeting, and Arlekar was speaking about the opposition's demand for a longer assembly session. The session is to start on July 28th and will be for 3 days. आमदार म्हणून सगळ्यांना वाटत असतं की विधानसभेचं अधिवेशन हे मोठं असावं कारण त्यांना त्यांचे विविध प्रश्न आहेत ते सगळे मांडता येतात, प्रश्न विचारता येतात, त्या संदर्भात बोलता येतं. ही मागणी असा विचार करणं हे रास्त आहे, चुकीचं काही नाही. परंतु आत्ताची परिस्थिती जी आहे या परिस्थितीत पुन्हा एकदा सगळ्या लोकांना सगळ्या आमदारांना एकत्र करणं त्याच्यातनं कोरोनासारख्या परिस्थितीत इन्फेक्शन होणं वगैरे असे अनेक विषय जे असतात त्या सगळ्यांचा विचार करून सभापतींनी योग्य निर्णय घेतलेला आहे असं मला वाटतं. The Chief Minister spoke on the meeting and expressed confidence about a positive result for the BJP in the upcoming elections. ठरलेल्याप्रमाणे राजकीय ठराव पास केला गेलो. राजकीय ठरावात सरकारान जे सगळे कोविड मॅनेजमेंट आणि बाकीची सगळी कामां केल्या त्याबद्दल सरकाराचें अभिनंदन केलें गेलें आणि ताज्या उपरांत केंद्र सरकाराच्यो विविध योजना लोकां पर्यंत पावोवपाचो संकल्प मांडलो गेलो आणि ताज्या उपरांत वेगवेगळ्या संघटन काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें हें ठरलें गेलें. इलेक्शनाची तयारी ऑलरेडी मोठ्या प्रमाणात आमी सुरू केल्ली आसा. 2022 हें फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी. Given that the upcoming elections were also an agenda of the meeting, former Chief Minister Manohar Parikar's son was questioned whether he will contest this time. Listen to his reply after this question was repeatedly asked to him. Upcoming assembly elections येतात तुम्ही कशा पळयता पळोवन घेवचे ना ते पार्टीचे डिसिजन यू आर इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट ना कितें आसा एक म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे जे कोर कार्यकर्ते आसा तांच्या मनान कितें नांव आसा गेल्या फाटी न्ही ह्या फाटी ताचो विचार करून पार्टी डिसिजन घेतली. बट यू आर इंटरेस्टेड इट गिवन ना हांवें सांगलें नो दॅट इज ओके बट इट इज गिवन यू आर इंटरेस्टेड नाव कितें येता ते पार्टी बरोबर डिसिजन घेवन ते ठरयलो. यू वील अबायड बाय पार्टीज डिसिजन. Listen to the details of the meeting given in the e-briefing by the State Unit President Sadanand Sheth Tanawade. पॉलिटिकल प्रस्ताव जो आसा हो राजकीय ठराव आमचे नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी तो ठराव मांडलो. त्या ठरावा भितर तुमकां तेची कॉपी आमी दितले. पण एकंदर कोविड सेकंड वेवच्या दरम्यान ज्या तरेन गोंयच्या सरकारान काम केलें, पार्टी म्हणून काम केलें, येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे हातूंतल्यान लोकांक लागून दिवपाक जें कितें मदत करपाक जाय त्या संदर्भांतलो विशय आसतलो किंवा त्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय ह्या दरम्यान जे कितें जाले तातूंतल्यान मदीं वादळ आयलें हे अशे सगळे विशय त्या हातूंतल्यान राजकीय ठरावाच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री आनी सरकाराचें अभिनंदन करपी ठराव हो ठराव मांडलो आनी ताचेर उलोवप आमचे मंत्री उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आमचे मंत्री मायकल लोबो, निलेश काब्राल, आमचे राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर
आनी आमचे मंत्री पंचायत मंत्री मविनबाब गुदिनो ह्या हांच्यांनी ह्या विशयाचेर आपलें उलोवप केलें. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. India has reported 37,566 new COVID-19 cases and 907 deaths in the last 24 hours. Goa saw 2 deaths and 213 new cases. The country reported less than 40,000 daily cases after 102 days. With this, the total COVID-19 cases in country reached 3.03 crore and death toll has surged to 3,97,637. India's active COVID-19 cases stands at 5,52,659 and constitute 1.82% of total cases. 2.93 crore people recovered till date, with 56,994 recoveries in last 24 hours. Daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 47th consecutive day. With this, recovery rate has increased to 96.87%. Weekly positivity rate remains below 5% and daily positivity rate at 12.12%, less than 5% for 22 consecutive days. 32.90 crore vaccine doses administered so far. कि 7 मई के समय पर देश में काफ़ी अधिक संख्या में केसेस नोट किए गए थे. ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 के करीब केसेस देश में उस समय रिपोर्ट हुए थे. उसके बाद से कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑन कंटेनमेंट हम पा रहे हैं कि वह फिगर घटते घटते अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा लें तो पाते हैं कि मात्र 37,566 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं और ये कंटिन्यू डिक्लाइन बना हुआ है. यानी कि जो रिपोर्टेड पीक थी देश में उससे 91% केसेस में हमने डिक्लाइन नोट किया है. एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है. अगर आप देखें, जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं. जिसका मतलब है कि लेसर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मींस लेसर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज टू दैट एक्सटेंट लेसर स्ट्रेन ऑन द हेल्थ सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ दीज केसेस. और अब हम देखें तो देश में 31.9 लाख के करीब जो एक्टिव केसेस थे उसमें 10 मई के समय से अब तक कमी नोट की गई है. पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, उनको 19.57 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर, पीपल अबव 18 टू 44 ईयर्स ऑल्सो, जिनको 9.1 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर दी जा चुकी हैं. देश में अब तक टोटल फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं. यहाँ मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फील्ड स्थाई के जितने हमारे फंक्शनरीज हैं उनके सपोर्ट से हर तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए अगर हम देखें तो जनवरी में औसतन हमने 2.35 लाख डोजेज पर डे कवर की. फरवरी के माह में वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख डोजेज बढ़ चुकी थी. मार्च में 16.39% लाख डोजेज पर डे और अप्रैल में वह बढ़ते बढ़ते 29 अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख डोजेज पर डे के औसतन तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे थे. मई में हमने देखा कि उसमें कुछ डिक्रीज नोट किया गया है 19.69 लाख डोजेस पर डे, लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट्स इन कोऑर्डिनेशन स्टेट. अब हम देखें तो 28 मार्च और जून तक पिछले इस जून के महीने में औसतन 40 लाख से अधिक डोजेस प्रतिरोध देश में दी जा रही हैं. ब्यूरो रिपोर्ट Goa 365. The fishermen from Vasco celebrated Feast of Apostle St. Peter by distributing fruits, flowers and happiness. The fisher folks from Khariwada Vasco come together and celebrate this feast to pray happy and satisfactory life. The feast was celebrated with pomp and fervor at Khariwada. All fisher folks had took part into it. The boats were decorated with balloons and flowers at Khariwada, Nonmon and Piksai Dongri. Procession was carried out by singing traditional songs. Mass was held at Old Cross Chapel by Father Geromino. The feast of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honor of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul, which is observed on 29th June.
This is the feast of gratitude. The person who believes in Jesus' boat never goes empty, Father Geremino said, explaining the story of Jesus and Peter. आयज फेस्त सांत पेद्रूचे आनी पावलोचे जावन आसा पवित्र सभेचे व्हड खांबे आनी अदीक करून पेद्रू खारवी कसो वागुल्लो. जेजून ताका सांगात दिलो तो खारवी आसलो खरें. जेजू खारवी नासलो पूण जेजू ताच्या वड्यान भितर सरलो आनी एक दीस बेजार जावन नासलो पेद्रू कित्याक रातभर काम करून ताका कांयच नुस्त्याक पडूंक नासलें. पूण जेजू म्हणटा अरे तांकां कांयच पडूंक ना, चलया परतून दर्यांत या. ते परतून दर्यान गेले आनी जेजून ताका सांगलें उजवे वाटेन झाड मार आनी तो झाड मारता भरपूर मासडी पडटा. एके भाशेन पेद्रू हें पळोवन अजाप जाता आनी ओळखूंक पावता जेजू की जेजू संवसाराचो आख्खे प्रितमेचो सोमदिराचो धनी. जो जेजूचें आयकता ताची बोट केन्नाच खाली उरना पूण ती मासडेनी भरता. न्हयच बोट आनी तो एक खारवी आसलो खरें. जेजूचो पावर ताणें उडकून घेतलो आनी जेजू खरेंच संवसाराचो धनी म्हणून ओळखलो. नुस्तें मारपाचो वावर सोडलो कित्याक जेजू ताका म्हणटा तुका मनशांक करता तसलो खारवी करतलो. आपल्या मोगान एके भाशेन आपल्याचें जिवीत त्याग सॅक्रिफायस करून जेजूची शिकवण सगळ्याक परगडटा आनी एके भाशेन आख्ख्या मनीसकुळाक जेजू सांगून दिता, दाखोवन दिता की जेजू जावन आसा आमचो धनी. हेंच आयज क्रिस्तांव धर्म एके भाशेन व्हड प्रचार करून सांगता, सगळ्यांक परगडटा की जेन्ना जेजू आसा तेन्ना आमचें व्हडें सदांच भरलेलें आसतलें. जेन्ना देवाचो आदार आसा आमचें जिवीत जावं आमचें खाशा जिवीत, आमचें भावार्थाचें जिवीत जावं आमच्या पयशांचे वाटेन लागून आमकां देवाचें बेसांव आनी भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. वोय सांत पेद्रू जावन आसलो आयज एक फिशरमॅन. ह्या फिशरमॅनाच्या ह्या नांवाक दोरयो आमी आयच्या दिसा बेंजार करता आनी ही परंपरा जे आमचे सगळे आदले जे आमचे वडील हे आयज हीच परब आमी करीत येयल्या. आतां ही परब करपाचें एक रिजन जावन आसा हें की सांत पेद्रू जावन आसलो फिशरमॅन आनी ह्या फिशरमॅना हेजेर आमी तेजे लागीं मागता की आमी आमचें सिजन स्टार्ट जावचें आसा. ताका लागून सांत पेद्रू देवान आमच्या सगल्या पासून मागचें की देवा लागीं की आमकां बरी एक पीक जावपाक. हे पावटी एक बरें एक आमकां एक नुस्त्याक मेळोन सगळे फिशरमॅन जे आपल्या दर्यान वयता ते खुशाल तांकां नुस्त्याक मेळोन ते खुशाल आसचे अशें हे कामा लागून आमी सदांच आमचो हो दर्यो आमी बेंजार करता. आमी आमच्या फादराक घेवन वयता, फादराक घेवन दुसरे पोने आमच्या बरोबर आसता डिंगी, तशेंच आमच्यो लॉन्च्यो आमी नेटयता. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. And now for the weather. Light to moderate rainfall very likely at most places on 29th, 30th June, 1st, 2nd and 3rd July. No weather warning for 29th, 30th June, 1st, 2nd and 3rd July. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and don't forget to subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch it all the latest news on your mobile. Keep watching Goa 365.